Yo, halo. Aduh, capek guys nungguin internet nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat-sehat selalu semuanya. Oke, gua sekarang mau lanjutin itu ya. Aduh, capek juga nih. Bentar lah, gua mau ini dulu ya. Seperti biasa, setting-setting dulu karena baru online. Mana? Seven song, seven song. Ada. Lanjut X ini cowok. Harus ngalahin ini gua, tapi power kita kurang, nakik terus guys. Nah dulu ya, kita harus kerjain yang bisa kita kerjain dulu. Minimal 61 sih. Kalau 61 kita udah bisa pakai senjata sama equip level 61 guys, jadi powernya cukup buat masuk ke dungeon ini, nggak kena penalti. Minimal 61. Ngelag lagi. New adventures are always exciting. New adventures are always exciting. Kayaknya 250-an dah. I look forward to seeing you in action. I look forward to seeing you in action.
Wait, what happened here? I look forward to seeing you in action. What's the next plan? It's difficult to breathe in this heat. Whoa! That scared me. New adventures are always exciting. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out where I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. There are so many dangerous things here. Wait, what happened here? Oh no, we can't go without it. Wait, what happened here? Safe and sound. 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 New adventures are always exciting. New adventures are always exciting. Hang in there. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out. It's difficult to breathe in this heat. I look forward to seeing you in action. Lumayan.
lagi. Ini lumayan. Wow, you saved me! Wow, you saved me! Being dexterous makes me busy. dexterous makes me busy. Ngapain? It's my duty to protect Rukarangma. There's something unusual about the volcanic activity.
There's something unusual about the Can you do me a favor? Kocak banget bebeknya anjir. Dem 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 dem. With your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. It's my duty to protect Rukarangma. Lumayan. Rukurangma village is the Talk to me whenever you have something to ask. Udah jauh banget. Suruh bikin apa gue tadi? Mana anjir? Buat senjata masterpiece bintang 3. With your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound, 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 safe and sound. Blacksmith bintang 3. Waduh, habis cok. Bahannya habis anjir. Udah lah ya. Habis.
nguli dulu dah, nguli. Ding 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 ding. Mana? Mana dia? Ini apaan ini? Silver bukan opal. Impian hari-hari jadi kuli. Banyak. Habis woi. Ya adanya yang ini lagi. Yang biru aja ya biar agak cepat. Yang hijau aja.
Ini berapa sih? 3 detik ya? 4 detik. Habis woi palu gua. Nah, ke kota dulu dah. Kampret. I guarantee the quality. Feel free to look around. Sudah mahal banget. Set ini 10.000. Tapi durability-nya 100. Ini 20. Ini cok 1 juta. Shit. Ayolah. Mahal banget anjir. Bisa jatuh miskin kita. Bisa langsung jatuh miskin wih. Mana? Nah mana? Bahannya? Hitung-hitungan 800.
kali 5. Rp6.000. Bedanya beda 1.000 doang ya. Beda 1.000 doang anjir. Lah DC lagi. Kenapa woi? Kenapa nih DC? Mau beda 1.000 doang. Mendingan sekalian yang ungu sih ya. Mau beda 1.000. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in Nah kalau ini habis kita beli yang 1.000 aja. Yang beli yang 10.000.
baru 100. Udah 300-an lah.
Udah reset. Nah, tahu kalian ngerjain quest mobil kan ini. Sunshine breeze the land. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and Berapa nih? fill me out with your smile. Now the sunshine breeze the land. Fill me out 100 lagi. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and sound.
the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound, 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 safe and dua tujuh enam. Terus 91 dikit lagi. Tiga kali lagi. 3 batu. with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. Udah pas. Tip. Kita butuh ini. It's the line.
Kalau yang itu butuhnya apa aja ya? Mana-mana. Gue pengen sayap yang ini juga bagus. Sayap yang ini. Dari dia. Oh kebetulan ya, kita lagi nyari juga tuh. Oke. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Sayapnya itu kalau enggak ini. Sayapnya nih bagus yang ini. I will let you in this game. Take me out, Kalau enggak sayapnya ini. 'cause with you I'm safe Nah ini aja nih, dikit lagi tuh, 2 lagi. and sound. Kita pakai sayapnya ini. Ini juga bagus. Ada yang lebih bagus. Ini yang paling bagus tuh yang ini. Kayak gini sayapnya. Bajunya yang ini bagus. Ini juga sayapnya bagus. Ini bagus juga nih sih. Tapi yang tanda aja dulu lah. Ini kostumnya heboh bener. Ah ini yang bagus mah. Nanti kepalanya pakai tanduknya yang ini. Ini aja nih. 2 lagi ya. Kita cari 2 lagi. Kita harus repeat quest yang ini aja dulu. Main. Udah nggak dapet. Satu lagi bro. Repeat quest dulu ah. Repeat quest berapa ya? 5 aja kali ya. Lumayan 6.
Push, dapet. Kita udah bisa bikin custom. Eh, 24. Satu lagi. Ini keluar. Buset.
Iya, itu mau ribet skill. Not enough ultimate gauge. Lumayan lagi. Oke, saatnya kita bikin dulu guys, biar kerenan dikit. Orang-orang udah pada ini apa? Oh, kalau ini kurang satu. Enggak lah, gue mau sayapnya aja bro. Yuhu, dapet. Hai. Hey, keren. Kan keren. Nanti bajunya kita pakai ini gue nggak suka heboh. Bajunya pakai yang mana ya? Ini bagus ini. Ini aja ya bajunya ya. Kalau enggak ini nih bajunya. Kalau enggak ini. Bajunya ini. Kita lihat-lihat dulu ya. Ini ya bajunya. Ini aja ya bajunya ya. Iya, bajunya ini. Bajunya ini, rambutnya. Ini lucu nih rambutnya nih.
Ini bagus sih bajunya, cuman dari mana bahannya ya? Material craft. Kulit yang lihat dari hero area. Yang ini bagus sih bajunya nih. Nanti ini mah masih lama cok. Lawan bos apaan itu? Sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out. Itu aja ini bajunya nih. With you, I'm seven sound. Ya ini bajunya. Tunggu baju ini nih. Tunggu ini aja nih bajunya. Tapi ininya lama nih, mahal. Harus nge-craft 7. Lamaan ya. Enchant Run. Ini apa nih? Darah. Nah inilah dia pakainya HP Eva. Ini bagus nih. Kita pasang yang ini. Can Max. Mantap, dapat res Eva. Oke, bagus nih. Lumayan cok dapat. Ini sih udah bagus nih. Tapi kita dapat yang bagus nggak kemarin? CC HP, ini kita dapat HP. Crit kurang bagus ya. Nanti lagi dah. Sense Dugan kita bertarung. Nah, paling benar kalau mau ningkatin power pakai Runeful Legend sih. Unable to use.
Easy banget. Piece of cake. Piece of cake. Insufficient range. Insufficient range. Piece of cake. Insufficient range.
Fansang, si Fansang, si Fansang. Piece of cake. Piece of cake. Insufficient range. Piece of cake. Piece of cake. Insufficient range. Ya Allah, mau jadi kocok lo sekarang ya. Nggak ada apa-apanya lo sekarang, kroco. Tahu kau kroco?
Piece of cake. Piece of cake. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Piece of cake. With a Au, 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 au. Ini apaan? Apaan spesial? Lizard man. Itu Ruth. Kena penalti bro. 2 itu harusnya. Ini kalau diganti sama yang hijau kurang juga, sedikit sulit. Nah ini aja udah coba. Cobain aja ya kan.
Insufficient range. Sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out with a Insufficient range. The record has been saved. Unable to use. Piece of cake. You'll start from the saved point. Unable to use. Piece of cake. You'll start from the saved point. Piece of cake. You'll start from the saved point. Modern. Piece of cake. Apa nih? Ya,
Pikir You'll dapet start from itu. the saved point. Unable to use. Piece of cake. You'll start from the saved point. Piece of cake. Shit, lawannya udah level 60-an semua, susah ya. Unable to use. Ayang udah makan? Hah? Belum makan?
Masuk. Nah kan yang di sini udah habis. Ada berapa? Yang di itu ada berapa? Sendiri bisa. 3 karton. Kan lontong 4 biji kenyang juga ya. Bisa gua. Apaan tuh? Nggak balas. Ya kan masalahnya dia kan ada itunya. Ada apa? Ada. Ya enggak kan, cuman kan di email kan ada perjanjian kontaknya. Ya, makanya ditelepon habis itu. Iya juga sih.
Tapi naik gak? Tapi harganya naik lagi kalau di store. Udah besok aku aja yang ke Bekasi. Siang. Apa enggak sore. Enggak, harus ditelepon dulu dia. Bonceng.
telepon dulu lah. Januari ya.
Nah, taruh 20 biji di tempat ngecek. Ya deh. Malah DC. Sing the song, sing the song. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. I'm safe and sound. I'm safe and sound. I'm safe and sound. Lupa poster. Ding 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 ding. Ding 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 ding.
20 dapat 1. Lumayan. Udah kelar. Aku udah 58. Udah 58. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me up You've been kicked. with a flame. I want you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe
ding, 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 The ding. area is being distorted. Creatures will arrive. Buff effect has been applied to an ally. Buff effect has been applied to an ally. The buff effect will activate on the creature momentarily. Find and remove the artifact. The artifact has been removed. Creature buff effect has been removed. The artifact has been removed. Creature buff effect has been removed. The buff effect will activate on the creature momentarily. Find and remove the artifact. The artifact has been removed. Creature buff effect has been removed. The rift has been closed. Prepare for the next attack. Buff effect has been applied to an ally. A boss buff effect has been applied to an ally. The buff effect will activate on the creature momentarily. Find and remove the artifact. The artifact has been removed. Creature buff effect has been removed. The artifact has been removed. Creature buff effect has been removed. The artifact has been removed. Creature buff effect has been removed.
You've been kicked. You've been kicked. Fill me out with your smile. Now the sunshine You've been brings kicked. the dawn. Fill me out with a flame. I will let you win this game. Take me out when I'm down. I'm safe and sound. 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 Bring that beat back. Insufficient range. Piece of cake. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and You've been kicked. fill me out with your smile. Unable to use. Unable to use. Attack it once. I'm doing my best too. Insufficient range.
to move. Now, I am complete. Insufficient range. Insufficient range. Insufficient range. Insufficient range. Unable to use. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Fill me out when I'm down. Love with you, I'm safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. Safe and sound, safe and sound.
Susahnya. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound, 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 safe and sound. Sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound, 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 safe and sound. Udah kelar, apalagi nih? Oh. Ya udah, itu nanti aja. Curug. Salah. 242 masih kena penalti, cok. 242 masih kena penalti. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound, safe and sound, Hmm, safe and sound, safe and sound, safe and sound, safe and sound, safe and harus ini gue ya, spam ini ya. Banyak dong ya. Udah lah, nggak apa-apa. Udah waktunya juga kita untuk 14.
Zone, Seven Zone. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light 0,01 kalau di sini. with a flame. Kalau di sini You in this game. sama ya. 0,01 juga ya, nggak naik. Bukan 0,02 ya. Pesan waktu kemarin tuh 0,02. Ada 11. Oh, ini kita belum kelar ya. Ini nih. Nah, nanti kita habisin nih, lumayan. Lumayan. Ini berapa? Jurnal Word. Kita habisin ini dulu. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. Investnya 6,5. Oh shit, GG nih. GG nih cok. Simo. Bagusan yang ini, bagusan yang apa namanya? ...30 detik, jeda skillnya 12 detik.
Gila GG cuk, yang like-nya GG. Nih. Ngeri yang ini ya. Gideon ngeri banget. Buset, silence-nya 12 detik mati. Ini mana 3? Ini 4. Sama. Ini dipakai nama Cliff, bagus nih. Ini bagus juga sih buat PvP. Bagus juga nih buat PvP. Ini GG juga cok, merah buat PvP. Merah PvP, hijau untuk dungeon. Iya.
Dia bisa steal nih. Oh, ini bagus nih untuk PvP nih. Yang merah untuk PvP ya. Efek baik 10% efek baik diblokir selama 14 detik. PvP nih. Wah, ini GG sih. Oh, ada imun. Biaya mananya 5 tapi imun dapat bonus 2 ya. Yang hijau gembel cok. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will Yang bagus Unsa yang dark GG. Ini curi satu efek baik udah pasti dapat 60. Oh, langsung isi HP ketemu take up berlanjut, berarti nggak ada jedanya itu sesuai ini 34 detik. Ambit paling banyak dipakai orang. Buat lawan-lawan bos ya emang enak ini Rambit. Ada Eva, detik. Cat mahal ya biaya mananya. Biaya mananya 4, ini 5. Ketika menyerang
Berarti bagus deh pakai text speed ya. Text speed 5% tapi cuma namanya. Ekonominya 5%. Jika memiliki text speed up level 3 plus. Text speed up. Mana? Text speed up ini doang nih level 2. Aku urut. Aku bisa urut. Sotoy sama obat lu gak enak. Oh, kita ambil karambit dulu kali ya. Rambit bos, gigi sih. Attack speed sama attack ya berarti deh. Substatnya bisa pakai Eva juga. Soalnya skill dia nih ada Eva-nya nih. Ada Eva-nya nih, Eva up. Up level 2. Efek buku. Efek buku. Speednya 15% nambah ya. Berarti dia main attack speed kan. Punya attack speed, punya nanti kalau udah full bukunya ganti, jangan attack speed, mainnya pakai Eva. Ada yang bagus merah sama hijau ya. Critical hit. Berarti dia main critical red. Dia main critical red. Oh sama ini pasifnya. Oh sama. Bedanya di mana? Mana cooldown? Oh, dia ini untuk PvP yang merah. Ini juga bisa untuk PvP nih. If done dia
Oh ini yang hijau ya, damage-nya gede. Mana tuh sih yang hijau? Yang hijau sama yang hitam. Oh, vampir, dark vampir ya, gadis. Ini udah buat gratis kan ya? Nah, ini bisa dapat nih, lumayan nih buat PVP. Favorit apaan? Satu ini langsung Kairos spam. Piece of cake. Ayam gede banget. Ayam.
to use. Piece of cake. Insufficient range. Insufficient range. Piece of cake. Piece of cake. Vagabond like. Unable to use. Itu yang anjing bukan? Yang anjing kurus itu bukan sih Vagabond? Piece of cake. Ntar aja coba lihat dulu. Kita cek dulu Vagabond like. Iya bintang 4. Tunggu loh. Oh yang ini. Salah. Ini bagus buat PvP nih. Tapi kurang sih. Kalau mau tank ini mah tank nanggung. Tank nanggung ini. Kurang. Kalau untuk starter sih itu kepakainya buat PvP sih.
Itu Vagabond itu apa namanya, tank nanggung. Tank nanggung lah pokoknya. Tapi kalau untuk PvP ya lumayan ya. Kalau untuk starter susah. Mana tadi gua mau ngapain? Heroes. Mau spam ini. Kita spam. Kita harus ningkatin power biar cepet. Kita harus terus maju. Insufficient range. Nah iya, siapa tahu dapat. Kalau dapat lumayan. Elendi. Piece of cake. Coba di PC-nya Kak Sherly bisa buka dua ini gak? Dua apa namanya? Dua ini. Satu Steam, satu ini apa namanya? PC client bisa gak? Piece of cake. Oh, nggak download Steam. Kirain download Steam juga. Soalnya di PC ku nggak bisa, error dia. Error servernya kayak nabrak gitu. Niatnya monoil jadi nggak bisa. Unable to use. Masa? Insufficient Oh, gue range. nggak pernah kena tuh. Piece of cake.
Masa sih kena? Gue nggak pernah kena. NSC, NCS. Insufficient range. NCS bukan NSG. NCS no copy Rexon. Bukan NSC. NCS. Bukan NSC, tapi NCS. Oh, masa sih? Gua nggak ada kok. Piece of cake. Ini gua pakai lagu NCS semua. Nggak ada yang kena. Insufficient range. Kenapa ya? Tuh minum obatnya mana? Yang air rebus-rebusan itu. Piece of cake. Coba aja yang lain. Kan banyak di lagunya. Insufficient range. Ah. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman lebih baik jangan. menghindari apa namanya, kalau untuk monetize itu menghindari gagal monetize, lebih baik dihindari. Cuman itu jatuhnya bukan teguran aktif. Bukan teguran aktif dari YouTube-nya. Sebenarnya boleh dipakai. Insufficient range. Emang bukan teguran aktif. Cuman disaranin sih enggak. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. Piece of cake. With this heat.
Habis ini kita cari rune. Insufficient Kita range. cari rune HP. Ini harus dapat legend. Sampai dapat legend. Insufficient. Kalau dari live udah nggak bisa. Kecuali record. Insufficient range. Nah, kalau mau di record dulu itu yang video live-nya kemarin di record, habis itu baru nanti dipotong-potong. Buat short video bisa-bisa aja sih. Insufficient range. Pakai CapCut. Pakai CapCut. Kan di record dari OBS kan bisa. Record dulu dari OBS Piece of cake. video live stream yang kemarin yang gacha itu. Habis itu yang hasil record yang dari OBS, udah tinggal diedit di CapCut. Pelan-pelan aja belajar, lihat di YouTube. Kalau untuk ngekat mah gampang. Kalau mau jadi YouTuber, konten kreator, minimal bisa, harus bisa sih. Ini gue mau naikin yang mana ya? Ya, ini dulu ya. Duh, bingung. Kita bingung. Mana dulu ya enaknya? Bastet kah? Iya, harus belajar. Itu harus bisa soalnya. Kalau mau jadi konten kreator. Kecuali udah punya tim ya kan, udah punya tim bisa bayar orang untuk ngedit video, nah baru dah nggak apa-apa.
otodidak aja, lihat dari YouTube tutorial. Banyak kok tutorial CapCut, edit pakai CapCut di YouTube. Pelan-pelan aja belajar ya. Sambil nonton tutorial sambil praktekin, jadi nggak lupa, nggak cepat lupa, jadi keingat gitu. Kalau gue mau pakai cuman bisa mentok sampai 9. Mentok powernya cuma 24. Mending gue pakai yang inilah. Ini tinggal gue bikin dari rune doang. Nah iya, harus bisa. Wah, ini harus nyari rune ini ya. Oke, kita harus nyari rune ini. Oh, ini bagus nih. Ini bisa kita pakai di sini. Oh, tapi ininya dev. Ini attack. Ini sini attack persen. Attack persen mentoknya berapa ya? Attack persen itu mentoknya berapa ya? Bentar. Kita lihat. 18 20 ya paling gede. Mentok 20%. Ya itu dong ya. Select lumayan, yang bagus yang darknya. Usa yang dark yang lebih bagus daripada yang light. Lebih bagus yang dark. HP beda skillnya, beda skillnya, bagusan yang dark. Usha nih di pasifnya. Nih dia bisa menghapus mencuri efek baik, terus dia ngasih recovery tuh buat tim. Nih tuh, dibanding yang ini dia, kalau yang ini kelebihannya bisa ngidupin doang, bisa kayak Theon. Bagusan yang dark, lebih bagus yang dark. Nih pasifnya yang bikin bagus. Tuh
Ini udah gitu dia biaya mananya kan cuma 3 nih. Bagus. Iya bagus. Bagus banget ini support. Untuk PvP soalnya ini. Untuk PvP ini soalnya. Nah ini skillnya mirip-mirip sama ini, sama Bennett. Ini ya, Queen ini nih, Polar Queen ya, apa sih namanya Queen? Shirt Queen. Nah, ini mirip-mirip nih sama dia. Nih, cara efek baik. Mirip-mirip nih. Itu yang darknya gabungan dari ini nih. Bagus. Untuk PvP. Untuk PvE kurang. Untuk PvE kurang. Kalau untuk PvE mah kurang sih. Soalnya kepakainya itu untuk itu doang. Untuk PvP. Duh, nggak dikasih tapi gua coba 14 kali. Kita coba 14 kali. Ya, ya kena penalti gua. Kena penalti. Yang bagus ini nih Dark Hunter. Ini Dark Hunter. Ini pokoknya kepake nih dua-duanya nih. Dark Hunter nih. Dark Hunter, Chimera, Battle Knight juga ini bagus nih. Bagus nih si Gideon. Ini bagus nih. Ini untuk PvP banyak yang nyari nih. Ini terus Ifrit, terus Polar Queen yang ini, tapi orang nyarinya Polar Queen yang ini, yang like, Polar Queen yang like. Terus LED yang ini juga bagus nih. Pokoknya yang antara lebih GG yang ini sih, lebih GG ini, paling GG ini, Fighter paling GG, ngeri ini pasifnya yang bikin ngeri nih untuk PvP, serem. Ini bagus nih. Ini Fighter paling bagus sih menurut gua. Sima. Kalau untuk assassin paling bagus ya inilah Chimera. Ini
Raven juga lumayan ini. Ini harganya masih 2 jutaan kalau nggak salah ini. Raven Dark ini masih 2 jutaan kayaknya harganya. Sky Dancer juga lumayan. Tapi nggak terlalu mahal sih, kayaknya di bawah 1 juta sih kalau Sky Dancer. Sama ini nih, ini juga harganya lumayan nih, 2 jutaan yang ini, Hermione yang dark. Ini 2 jutaan nih harganya. Kalau untuk PvP nih, ini untuk PvP dua-duanya nih, Like sama Dark. Untuk PvP dua-duanya nih masih 2 jutaan kalau nggak salah harganya. Itu aja sih paling. Ratus kali. Oke. Semoga beruntung. Sip, mantap, semangat. Hah? Ya. Tadi gua mau ngapain? Oh ini, kita nyari ini jaket. Mana jaket? Belum dingin. Kan itu aslinya ke atas noh. Kalau udah bersin baru dingin. Yang bisa auto cari rune. Komboan yang bisa auto cari rune. Komboan untuk starter maksudnya. Apa untuk akun yang lagi dipakai? Komboan yang bisa auto cari rune. Oh, kalau mau bisa yang mau auto gampang, pakai Beetle Knight. Tanknya pakai Beetle Knight biru. Udah itu udah pasti auto mainnya. Kalau udah punya Beetle Knight biru udah pasti auto mainnya. Beetle Knight biru dah. Cari Beetle Knight biru dah. Kalau enggak pakai ini, apa nih?
Mana? Kalau nggak Beetle biru ini. Ini Besmong hijau. Kalau nggak Beetle biru, Besmong hijau. Ini kuat dia nih, kuat. Ya ada provoke sama HP recovery soalnya. Aku naikin dulu dah, lupa jadinya. Ya kurang. Awaken 10. Ini minimal Awaken 10. Awaken 10 udah enak. Awaken 10 kan nanti kan mentoknya Awaken 14 tuh. Nah iya. Yang penting mah skillnya full. Yang penting mah skillnya full. Mau Awakennya 5 juga kalau skillnya full kuat. Yang penting mah skillnya. Awakennya 5 juga kuat. Yang penting ininya 10 nih. Ininya 10. Apa? Skillnya ini apa? Full semua. Maksimal. Kita nyari di ini lah 13 lah. Belum kuat 14. Nah bismillah ya udah. Nah kalau ini kan gue kagak nggak kena penalti. Emang skill apa yang item itu, yang untuk naikin skill itu yang enggak pakai Naomi, pakainya itu Inugami, gantinya Naomi pakai Inugami. Nih tuh pakainya dia, nggak pakai Naomi. Udah setnya begini nih ya kan, begini aja. Ini juga runnya dia masih ngacak sih. Udah. Oh lumayan pedas. Tadi aja coba apa? Coba main brawl, duel sama orang yang level 60, menang. Bawa ini. Kan ini gua di apa? Di cancel nih, nggak bisa kepake nih si Klo. Jadi gua bawanya si ini Lanet, Inugami sama si Konamiya. Habis cepet banget matiin ininya, summonernya. Kan kalau si Inugami ini kan dia 11-12 sama Konami, langsung apa? Langsung nyerang summonernya, enggak nyerang Momon.
Jadi dia langsung nyerang summonernya. Sakit. 2 kali garuk langsung setengah darah. Kalau yang itu ya. Kalau yang Orbia sama siapa yang kecil itu? Yang support itu. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the 2 kali pakai skill langsung sekarat itunya. Summonernya. Sakit. Soalnya ini kan gue main attack speed. Substatnya nyari attack sama critical rate, kalau nggak critical damage. Masih kecil ini. Powernya aja masih 48.000. Tuh 115 tambah 65 175 180 hit damage-nya. Ini attack-nya 4.000, baru 4.000 attack-nya. Critical damage-nya 180. Ini rune-nya pakai ini nih. Pakai attack speed sama critical rate. Tuh nyari ininya yang attack. Nah ini juga mau diganti nih. Lagi nyari. Mau ke laba-laba. Coba ya. Dia makin banyak efek buruk sama monsternya. Pukulannya makin sakit. Pokoknya semakin banyak efek buruk yang diterima sama monsternya, dia ngehitnya makin sakit. Ya ganti ya. Ya kena penalti gua. Kena penalti. Kena penalti ini. Kena penalti. Kena penalti. Belum cukup ini. Oh coba yang di 12 aja ya. 12. Nah nih. Nah nih bisa nih. Mana 13? Oh. Point. Time to eat, kiddos! Mati. Kena penalti, damage-nya jadi berkurang 25%. Time to eat, kiddos!
Nggak bisa kalau kena penalti. Damage yang diterimanya nggak gede, dikurangi 25%. Coba yang di 12 aja ya. Yang di 12 nggak kena penalti. Cuman sedikit sulit doang. Point. Time to eat, kiddos. This is the end. Unable to use. Unable to use. Time to eat, kiddos. Not enough summoner mana. Berapa tadi? Berapa damage ya? Piece of Lebih cepat pakai Inugami dibanding pakai itu. Oh, lebih cepat berapa tuh? Naomi kan emang burst damage dia soalnya. Dia critical damage-nya emang gede. Iya. Kalau Inugami lebih ke apa namanya? DPS, damage per second. Kalau Inugami lebih ke burst damage-nya. Jadi sekali nonjok langsung gede dia, sekali skill. Itu aja sih bedanya. saved point. Apa ya yang burst damage ya? Time to eat, kiddos. This is the end. Apa gue pakai merah? Time to eat, kiddos. Mati deh itu siapa? Wah, mati semua anjir. This is the end. You'll start from the saved point. Time to eat, kiddos. This is the end. Piece of cake. With your smile,
Resist. Kalau ininya HP bagus nih. Resist. You'll start from the saved point. Siapa yang nanti coba dilihat deh. Nanti coba dilihat dari skillnya kan bisa ketahuan. This is the end. Unable to use. Time to eat, kiddos. Piece of cake. Dep apa. Coba 14. Ya udah spam 14 aja kalau udah bisa auto mah. Time to eat, kiddos. Oh nggak bisa nih. It's the end. Minus damage-nya. Kena penalti. Time to eat, kiddos. Bisa kan? Oh bisa. Semangat. To use. Bisa yuk. Semangat. Oh bisa. Piece of cake. Ih dapet. Ya attack. Wih ini bisa gua pakai di ini. Bisa gua pakai di HP. Kita pakai dulu di mana? Di Lanet. Bisa kita pakai di Lanet. Run. Nah. Nih dia. Mana tadi? Oh ini. Cakep nih. Wih, cakep. Terima kasih. Aduh, sampai ngicis. Cakep. Pasang. Nice. Kita cari lagi. Mantap. Wah, kayaknya mau sahur dulu ya. Udah 3:30. Bentar ya. Lagunya gedein aja dikit ya.
Iya, bisa 14.
I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm saving some, 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 I'm saving some.
Kita lanjut. Mana? Oh, musiknya kecilin dulu nih. I will let you in this game. Take me out when I'm down. Saving sound, saving sound, saving sound. Belas aja. Oh, bedanya harus 31 ya. Save point. Insufficient range. Time to eat, kiddos! This is the end! Unable to use. Mati itu gua. Insufficient range. Mati si Lanet.
You'll start from the save point. Time to eat, kiddos. This is the end. Time to eat, kiddos. Unable to use. Ayo dapat lagi legend. Kita butuh yang legend. Piece of cake. Aduh. Evoke retreat. Ini dapat attack, tapi bukan attack persen. Kita cari yang attack persen. Dep. Kurang. You'll start from the save point. Time to eat, kiddos. This is the end. Insufficient range. Time to eat, kiddos. Piece of cake. Ape. Ape attack rest, attack persen. Coba nanti kita lihat. You'll start from the saved point. Time to eat, kiddos. This is the end. Unable to use. Unable to use. Not enough summoner mana. Unable to use. Time to eat, kiddos. Piece of cake. Kampret.
Kenapa ininya crit damage ya? Bukan HP. Kalau ininya HP nih keren nih. Kenapa dia critical damage anjir? Hai sayang. You'll start from the save point. Time to eat, kiddos. This is the end. Unable to use. Time to eat, kiddos. Not enough summoner mana. Piece of cake. Wih. Wih. Wih, dapat lagi. Kita pakein dulu. Mantap. Akhirnya dikasih yang bagus-bagus. Akhirnya dikasih yang bagus-bagus. Nice. Wah, mantep banget ini. Apa dev attack ya kan, critical rate. Pasang lah. Tinggal 1, 2, 3, 4. Nyari 4 lagi. Dan nyari 4 lagi. Lumayan nih. Ini nggak pernah dapet gua. Save point. Time to eat, kiddos. This is the end. Time to eat, kiddos. Nice. Ini dong, kasih lagi yang bagus. Kasih yang bagus-bagus lagi. Ini udah. Ini udah. Tinggal kita cari untuk apa nih? Dev Eva. Ini lumayan sih. Tapi gue butuhnya yang legend, cok. Gue udah gak mau yang nanggung-nanggung. You'll start from the save point. Kita harus nyari full legend. Udah harus pakai yang full legend biar bisa red.
Aduh, mati. Time to eat, kiddos. Unable to use. Wuhu. Piece of cake. Nanggung. Ini bagus, ini crit rate, crit damage. Resist. Udah. Skip. Nggak main resist dulu kita. You'll start from the save point. Time to eat, kiddos. This is the end. Unable to use. Time to eat, kiddos. Nice. Piece of cake. Tinggal kita nyari untuk Konamiya sama Claw. Wih. FACC TKP. Ini lumayan sih. Simpen aja nih, lumayan. You'll start from the save point. Time to eat, kiddos. This is the end. Unable to use. Sunshine brings the fill me out with a flame. I will Piece of cake. this Mantap. Dev crit. Ya, kenapa nggak ada tag-nya ya? Ini bagus untuk Claw sih. Kita pasang di Claw ya. Tanggung satu lagi. You'll start from the save point. Bisa dipasang di Claw sih, lumayan. Time to eat, kiddos. This is the end. Unable to use.
Lumayan banget, lumayan. Piece of cake. HP attack Eva. Retreat resist. Ya habis. Kita pasang di claw dulu, lumayan. Nah, kan bisa kan? Lumayan banget kan? Now the sunshine brings the light. Fill me Masih kurang sih. with a flame. Ya lumayan lah. I will let you in this game. Ini apa nih? Cause with you I'm saving some, saving some, saving some, saving some, saving some, saving some, saving some. Nantilah kita carilah. Ini harus pakai HP masalahnya. Saya nyarinya HP untuk claw. Lumayan ada HP-nya. Ya harus pakai full HP. Mana. Beli di sini. Ini juga kita beli aja nih. $12 kan lumayan. $12 kali. Tarung 46 lumayan. Itu sangat berpengaruh banyak banget ya Saved point. naiknya. Time to eat, kiddos. This is the end.
Ting, titititititiu. Piece of cake. Nah, enggak udah nggak butuh. Nyari HP. Gue lagi nyari. You'll start from the saved point. Cari yang legend aja, cowok. Time to eat, kiddos. This is the end. Unable to use. Time to eat, kiddos. Piece of cake. Is mantap. Crit damage HP, crit damage HP. HP. Kurang cuy statnya ini. Sayang banget ya. Dikasihnya nanggung. Ini buat claw aja sih ini mah. HP ini lumayan sih buat claw aja ini nanti. Kita pasang di claw. HP ACC attack. Ini yang naik ininya nih nanti nih. Precision CC nya nggak bakal naik. Ini juga bagus. Simpan dulu dah. You'll start from the saved point. Time to eat, kiddos. This is the end. Time to eat, kiddos. Not enough summoner mana. Piece of cake. Wih, ya dikasihnya. Ya dikasihnya jelek banget cok. Jelek ini mah. Apaan? Ini buat quest aja nanti, buat quest lumayan. Enggak ini buat siapa itu? You'll Enggak bisa start from the pakai. saved point.
to use. Time to eat, kiddos. Not enough summoner mana. Piece of cake. Apa yang dev nah ini bagus nih. Ini bagus nih. You'll start from the save point. Time to eat, kiddos. This is the end. Time to eat, kiddos. Frontier. Piece of cake. Ini untuk siapa? Gak ada. Gak ada. You'll start from the save point. Time to eat, kiddos. This is the end. Time to eat, kiddos. Not enough summoner Unable mana. to use. Frontier. Piece of cake. Gak ada. Gak ada. You'll start from the saved point. Time to eat, kiddos. This is the end. Time to eat, kiddos. Unable to use. Mati dia. Unable to use. Not
Not enough ultimate gauge. This is the end. Unable to use. Time to eat, kiddos. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. You'll start from the saved point. Time to eat, kiddos. This is the end. Time to eat, kiddos. with this game. Did ya? When I'm down, lost with you. Piece of cake. Safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. You'll start from the saved point. Insufficient range. Time to eat, kiddos. This is the end. Unable to use. Time to eat, kiddos. Safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. Piece of cake. Pandemic bagus tapi nanggung. You'll start from the saved point. Time to eat, kiddos. This is the end. Unable to use.
to use. Unable to move. Mutiara. Piece of cake. Enggak nanggung. Sayang. You'll start from the save point. Insufficient range. This is the end. Time to eat, kiddos. Unable to use. Piece of cake. You'll start from the save point. Time to eat, kiddos. This is the end. Time to eat, kiddos. Time to eat, kiddos. Piece of cake. Resis. Bisa dipakai di Inugami sih. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Cek.
Eva. Bagus buat Inugami sih. You'll start from the save point. Time to eat, kiddos. This is the end. Time to eat, kiddos. with a flame. I will let you Anjay. Piece of cake. Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and You'll start from the save point. Time to eat, kiddos. This is the end. Not enough summoner mana. To eat, kiddos. safe and sound. I'm safe and sound. I'm safe and sound. I'm safe and sound. Piece of cake. You'll start from the save point. Time to eat, kiddos. This is the end. Time to eat, kiddos. Unable to use. Piece of cake. Your smile, like the sunshine breeze that I fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe. You'll start from the saved point.
to use. Piece of cake. Kecilin aja Naya. You'll start from the safe point. Insufficient range. To eat, kiddos. This is the end. Time to eat, kiddos. Fill me out with your smile. While the Piece of cake. sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and
smile. Like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 You've been kicked. You've been kicked. You've been kicked. You've been kicked. Fill me out with your smile. Like the sunshine brings the light. Fill me out You've been kicked. with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and sound.
Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. Safe and sound. Safe and You've been kicked. Safe and sound. 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 Ah, Unable to use. Not enough summoner mana. Unable to use. Brother, attack! I'm doing my best too! Fill me out with a flame. I Unable to use. Unable to use. Don't be weak, brother! Attack at once! I'm doing my best too! Safe and sound, safe and sound, safe and
range. Unable to use. Unable to use. Sunshine brings the light. Fill me out with a flame. Take me out when I'm down. Because with you I'm safe and sound. 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 Oke guys, aku udahan dulu ya. Besok lagi kita lanjutnya. Makasih untuk yang udah nonton, makasih untuk yang udah mau nemenin, makasih untuk Kak Sherly yang udah mau komen-komen. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum, bye-bye.